जय मां मंगला अष्टोड़िया तरफ समस्त स्वागत। जानिबा आज पंचांग और तापर जानिबा आज राशिफल विषय और आयुरक्षत मंगला धर्मरक्षत पर्वते जस कीर्ति लक्ष्मी संग सर्वरक्षत मंगला और नीलांजन समाभासं रविशुनं यमाग्रजं छाया मर्तंड संबोधं तं नमामि शनिश्चरम्। मां मंगला प्रभु शनिदेव समस्त मंगल विधान करंतु समस्त आज दिन शुभमय हो एवं सुखरे समय अतिबाहित हो। जानिबा आज पंचांग विषय नवेम्बर मास 19 तारिख मंगलवार बिच्छा 4 दिन मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष चतुर्थ तिथि संध्या 5 घंटा 28 मिनिट पर्यंत। आज सूर्य उदय प्रातः 5 घंटा 59 मिनिट 4 सेकेंड गते सूर्य उदय संध्या 5 घंटा 5 मिनिट 12 सेकेंड गते सूर्य अस्त। आज मकर राशि रे घात बार आद्रा नक्षत्र दिन 2 घंटा 56 मिनिट पर्यंत मिथुन चंद्र अहोरात्र 60 दंड जोगिनी नरित संध्या 5 घंटा 28 मिनिट गते दक्षिणे यात्रा निषेध। जानिबा आज राहुकाल समय दिवा 2 घंटा 19 मिनिट रु दिवा 3 घंटा 42 मिनिट मध्य एवं कन्या राशि पुरुष बिच्छा कुंभ राशि घात चंद्र दिन 2:56 मिनिट गते दिजा रोहिणी आद्रा पुष्या अश्लेषा पूर्व फल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा श्रवण शतभिषा उत्तरभद्र रेवती नक्षत्र तारा सुदी मृत्यु एक पाद दिवा 2 घंटा 56 मिनिट गते 2 पाद पुष्कर दोष कृषि गोत्र संपद नाश भूमि तिल कांचन दान प्रथम रज दर्शन दिवा 2 घंटा 56 मिनिट मध्य संवत्सर गंड दोष स्वर्ण पीत वस्त्र दान एवं चतुर्थ एकादश रावण श्राद्ध। आज मूला संध्या 5 घंटा 28 मिनिट गते बेल खाइबा मना। जानिबा आज अमृत बेला विषय दिन 7 घंटा 30 मिनिट मध्य दिन 9 घंटा 43 मिनिट गते दिन 10 घंटा 28 मिनिट मध्य रात्र 7 घंटा 40 मिनिट गते रात्र 11 घंटा 8 मिनिट मध्य रात्र 1 घंटा 44 मिनिट गते रात्र 3 घंटा 27 मिनिट मध्य अमृत बेला। तापर जानिबा आज महेंद्र बेला विषय 11 घंटा दिन 11 घंटा 55 मिनिट गते दिन 2 घंटा 8 मिनिट मध्य महेंद्र बेला। जानिबा आज दिन समस्त राशि फल मेष राशि मीन राशि पर्यंत जो राशि किपरि अच्छे केमिति अच्छे आसतु विचार करवा। मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो कर्म क्षेत्र में पदोन्नति हेबो धन लाभर संभावना अच्छी पारिवारिक सहयोग आज प्राप्त हेबो शारीरिक सुस्थता आज मिल राजकार्य सफलता पाइबे महिला माने सुखर समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री माने कृतकार्य हेबे। तापर जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो कर्म क्षेत्र में अवनतिर सूचना मिले आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो स्थानांतरित हो पारती शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे छत्र बुद्धि हेबो मानसिक अशांति वृद्धि पाइब महिला माने चिंतित हेबे छात्र और छात्री माने शिक्षा पाई चिंतित रहिबे। तापर जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो व्यवसाय रे उन्नतिर संभावना अच्छी कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम कले सफलता लाभ करेंगे वाहन क्रय संभावना अच्छी महिला माने धर्मपरायण हेबे छात्र और छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करेंगे। तापर जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो व्यवसाय रे और कर्म क्षेत्र में विभिन्न समस्या सृष्टि हो पारे अजाचित बंधु मान द्वारा हैरान हो पारती शत्रु मान आज दूरे रुहतु असुविधा पड़ जा पारती महिला माने चिंतार समय अतिबाहित करेंगे छात्र और छात्री मानकर शिक्षा क्षेत्र में किसी समस्या सृष्टि हो पारे। तापर जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो कर्म क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हेबो मानसिक शांति वृद्धि पाइब धन लाभर संभावना अच्छी पदोन्नतिर संभावना अच्छी
କପଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ପରାଜିତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର କିଛି ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଆଜି ବହୁତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାଲି ମୁକଦମାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମିଳିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଅକସ୍ମାତ୍ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।